अच्छा हमारा अभी तक यहाँ तक हो गया है हुरूफ नासिबा तक। आप समरी दे दें क्योंकि फहद भाई और सफूरा नहीं आए थे क्लास में, लास्ट क्लास में। अच्छा तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं अगर वो मुजारे पर आ जाते हैं, मुजारे के सेगे पर अगर वो आ जाते हैं तो मुजारे के सेगे को नसब देते हैं। और फिर हर एक का ये देखा था कि किसमें अगर वो आता है तो मीनिंग में क्या चेंज होता है। थोड़ा सा मीनिंग का देखा था हमने कल, जैसे कि अन ये टू टाइप से आता है। एक हिडन होता है, एक जाहिर होता है। अच्छा हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी इसलिए। और एक का ना ऐसा होता है, यानी मस्दरिया मस्दरिया होता है, जेरेंट का मीनिंग देता है। इंग्लिश में आईएनजी और टू के साथ वर्ब जब लगता है तो इस तरीके का अन अगर मुजारे पर दाखिल होता है तो वही माना पैदा करता है। लन होता है, लन का मीनिंग यही होता है कि हरगिज नहीं, यानी फ्यूचर में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, आई वॉन्ट डू दिस। तो लन अफअला, इस तरीके से कई हुआ। कई का मीनिंग होता है कि इज़हब, आप जाइए। कई अफ़अल, कई अफ़अला, ताकि मैं ये काम करता, कई अफ़अला, ताकि मैं कर सकूं, यानी कि मैं ताकि कोई मैं काम कर सकूं, आप चले जाइए। तो इस तरीके से कई का यूज होता है। अच्छा लिकई भी होता है, एक ली भी होता है, इसको हमने डिटेल में देखा था। एक ईदन होता है, ईदन की कुछ कंडीशन होती है। एक तो ये होता है कि मैं शुरू में ही आऊंगा, उससे पहले कोई और वर्ड नहीं आना चाहिए सेंटेंस के, तो ही मेरा इफेक्ट होगा। अगर इज़न मुजारे पर एंटर करता है, यानी मुजारे के सेगे पर आता है, लेकिन इज़न और मुजारे के सेगे के बीच में कोई और हर्फ आ जाता है, कोई और वर्ड आ जाता है, तो फिर इज़न इफेक्ट नहीं करता है, यानी कि मुजारे को नसब नहीं देता है। या अगर इज़न और मुजारे दोनों पास में है लेकिन इज़न से पहले कुछ और वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ चुका है तो भी इज़न का इफेक्ट नहीं होता है, यानी मुजारा अपने ही अपनी ही फॉर्म में रहता है, उस पर नसब नहीं आता है। इज़न मुजारे को नसब दो ही सिचुएशन में देगा। एक तो उससे पहले सेंटेंस के शुरू में कोई वर्ड ना हो, दूसरा ये कि उसके और मुजारे के सेगे के बीच में कोई और वर्ड ना आए। एक्सेप्ट, एक सिचुएशन ऐसी होती है, दो वर्ड होते हैं, यानी कि तो वल्लाह हो, यानी ऐसे वर्ड हो जिसके जरिए कसम खाई जाती है, वह अगर इज़न और मुजारे के सेगे के बीच में आता है तो फिर मुजारे का मुजारे पर इज़न का इफेक्ट होता है। या फिर लाइन नाफिया इसके अंदर आ जाए, यानी इन दोनों के बीच में आ जाए ईदन के बाद, तो भी इफेक्ट ईदन का बराबर होता है। यही था, कल हमने यही डिस्कस किया था। ये थे हमारे पास नवासिबुल मुजारे, यानी ऐसे हरूफ जो मुजारे को नसब देते हैं। अच्छा इनकी गर्दान भी होती है, यानी इनकी पूरी टेबल होती है। टेबल ऐसी ही रहेगी जैसे लन के साथ है यहाँ अंता, हुआ हिया, अना नहनु जो वाली जो फॉर्म है उनको नसब देता है। बाकी जिसके साथ नून है, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर को छोड़ करके उनका नून गिरा देता है। ये मारूफ का हुआ, मजहूल में भी सेम यही करता है, यानी एंडिंग में चेंज होता है। एंडिंग में हुआ हिया अंता अना नहनु का जबर देता है, बाकी जिनके आखिर में नून होता है जमा मुअन्नस जमा गायब और हाजिर को छोड़ करके सबका नून गिरा देता है। बाकी कुछ नहीं होता, यानी एंडिंग चेंज होता है। जिनके आखिर में नून होगा उनका गिरा देगा, नसब देगा। इस तरीके से ये जो हरूफ हमारे पास हैं, जो कि हमने अभी पढ़े, कल जो हमने डिस्कस किया था, यानी ईदन हुआ, कई हुआ, अन हुआ, अगर ये भी इन हरूफ पर यानी मुजारे के सीगे पर आते हैं तो सेम वही इफेक्ट करेंगे जो लन की आपने अभी टेबल देखी है और याद की होगी आई होप।
تو سیم وہی ایسی ہی ٹیبل ان ورڈ کے ساتھ کنٹینیو ہوگی. صحیح. تو یہ ہمارا ابھی تک وہ تھا، ایسے حروف تھے جو مضارع کے صیغے پر آتے ہیں تو مضارع کے صیغے کو نصب دیتے ہیں، یہ جس کے آخر میں نون ہوتا ہے ان کو گرا دیتا ہے. اب ہم آگے جو پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے پاس ایسے حروف ہوں گے جو اگر مضارع کے صیغے پر آتے ہیں، یعنی پہلے مضارع پر اگر وہ انٹر کرتے ہیں تو اس فعل مضارع کا لاسٹ لیٹر یعنی اینڈنگ میں چینج کرتے ہیں. سیم وہی جیسے کہ جنہوں نے پیچھے ہم نے پڑھا کہ نواسب المضارع ہوتے ہیں جو مضارع کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں لاسٹ میں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جو 5 فارمز ہوتی ہیں، ہوا، ہیا، انت، انا، نحن، ان کو لاسٹ میں نصب نہیں دیتے، یہ جزم دے دیتے ہیں. بس فرق اتنا ہوتا ہے، جزم ایسے مجزوم بنا دیتے ہیں. اور جن کے لاسٹ میں نون ہوتا ہے سیم نواسب المضارع کی طرح، ان سب کا نون گرا دیتے ہیں. صرف جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کو چھوڑ کر کے. یہ تو ہوا ہمارے پاس لفظی چینجنگ جو ٹیکسٹ میں چینج ہوتا ہے. صحیح. اچھا اب دیکھ لیتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ مضارع کے اینڈنگ کیسے چینج ہوگی. ایسے حروف کے انٹر کرنے سے جو مضارع کو جزم دیتے ہیں. تو وہ کون کون سے حروف ہیں؟ وہ آپ کے پاس ایک ان ہے، ایک لم ہے، ایک لمہ ہے، لام الامر ہے اور لام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ کے پاس یہ 5 ہے جو اگر مضارع کے صیغے پر آئیں گے، فعل مضارع پر انٹر کریں گے تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیں گے اور جن کے آخر میں نون ہے ان کا نون گرا دیں گے. ایک چیز اور، فعل مضارع 2 طرح سے مجزوم ہوگا، یعنی جزم دینے والے فعل مضارع کو 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارا کہ ان لم، لما، والپلی سے آپ دیکھیں گے کہ جوازم جو ہوتے ہیں یعنی جزم دینے والے جو حروف ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک فعل مضارع کو ہی جزم دیتے ہیں، اور ایک اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اسماء شرط بھی اس میں آتا ہے اور ایک ان آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشنل حرف اور ناؤنس ہوتے ہیں. اگر یہ فعل مضارع پر آتے ہیں، فعل مضارع کے صیغے پر اگر یہ آتے ہیں، کنڈیشنل سینٹینس اگر بنایا جاتا ہے، شرط کے ساتھ اگر سینٹینس بنایا جاتا ہے تو یہ 2 وربس پر ایفیکٹ کرتے ہیں. صحیح. انشاءاللہ یہ آپ آگے جب اسٹڈی کریں گے تو یہ آپ تب جا کر پڑھیں گے. ابھی اس کتاب میں آپ کے پاس یہ فرسٹ کیٹیگری والا یعنی ایسے حروف ابھی آپ کے سامنے ہیں جو صرف ایک ہی فعل مضارع کو، مطلب ایک ہی ورب کو مجزوم کرتے ہیں، ایک ہی ورب کو جزم دیتے ہیں، ایک ہی ورب کی اینڈنگ کو پر ایفیکٹ کرتے ہیں. البتہ آپ کے پاس ان میں ایک چیز اور ہے کہ آپ کے پاس ان بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، ان جو 2 وربس کو، 2 فعل مضارع کو ایفیکٹ کرتا ہے، 2 فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جزم دیتا ہے. آئی ہوپ آپ کو اتنا کلیئر ہوا. جی آپ کو جزم ایزن کے دینے بارے والوں میں میں آپ نے 2. بتایا. ہیلو. یس میں سن رہی ہوں، آپ بولتے رہے، مجھے کلیئر آپ. ایزن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ شروع میں آئے گا تبھی ایسا ہوئے گا. اچھا اور جو حروف تھے جیسے کئی، لن، یہ سب کا بھی یہی شرط تھا کہ یہ شروع میں آئے گا، نہیں، ان کی یہ کوئی کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں. یس ان کی ان کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یہ کہیں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کوئی رول. کنڈیشن بس یہ ایزن کے لیے تھا. ہاں یہ بس ایزن کے رولس تھا. ٹھیک ہے، ہاں ایزن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس. اچھا یہ دونوں جو رول ہم نے پڑھے یہ ایزن، کئی اور لن والے، اور ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں
تو یہ دونوں فعل مضارع کے لیے یہ اپلائی ہوتے ہیں. یس، فعل مضارع پر انٹر کرتے ہیں. کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں. یہ تو پاسٹ کا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ یہ آتے نہیں، یہ ماضی پر آ جائیں گے. لمبا دیکھیں گے آپ، کچھ ورڈ دیکھیں گے لیکن ان میں کوئی سے. افیکٹ نہیں کریں گے. اچھا لیکن یہ جو آپ نے افیکٹ. بتایا حروف جازمہ، اس میں دو یس، ٹائپ کے ہوتے ہیں. ہاں یہ 2 ٹائپس کے پہلا ہوتے ہیں. ہوتے ہیں وہ صرف ایک ورب یعنی کہ ایک مضارع فعل پہ افیکٹ ڈالتے ہیں. دوسرے ہوں ٹائپ میں وہ ورڈس ہوتے ہیں جو دو فعل مضارع پر افیکٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، ہم آگے پڑھیں گے. ایسا ہاں ایسا ہی. اور اس میں اچھا وہ جو 2 کو کرتے ہیں ان کا کیا بولا میں نے ان کو؟ بولا کہ کنڈیشنل سینٹینس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کنڈیشنل سینٹینس میں if you do this you will be like that نا. یو ول ڈو، اف یو ڈو تو یہ بھی مجزوم رہے گا، اور آگے جو آپ نے بولا ہے، آگے جو ریزلٹ بولا ہے وہ بھی مجزوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ والا ورب بھی مجزوم ہو جائے گا. سمجھ سمجھ گئے، آیا؟ سمجھ گئے. ہاں ہاں، صحیح ان صحیح. ہمارا اس کا کام کر رہا ہے. اوکے ہوں ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ تھوڑا لکھا ہے ہم نے، آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں کہ یہاں آپ دیکھیں گے جو ون ورب کو جسم دیتے ہیں، اس میں لم آتا ہے، لمبا آتا ہے، لائن نہیں آتا ہے، لام الامر آتا ہے، اور جواب للطلب آتا ہے. اس کو ہم ابھی بتائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے مطلب آپ دیکھیں گے کہ کوئی حرف تو نہیں ہے، لیکن ایک ورب ہے، اس کے بعد فوراً ایک ورب ہے اور وہ بھی مجزوم ہے، یعنی 2 ورب ڈائریکٹلی مجزوم ہے. اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں. اوکے ورڈس ہے اور یہ ایکسٹرا ہے جواب طلبی وہ یعنی جو سیکنڈ کا ہم نے بولا تھا نا، جو 2 ورب کو مجزوم کرتا ہے، تو اس میں آپ کے پاس کچھ ہوگا، جیسے کہ یہاں ان ہے، ان ہے، سوری ان ہے، اور من، ما، مہما، متا، این، ایا، 10 اسما ہوتے ہیں. یہ اسم ہے، ان صرف حرف ہے. باقی یہ جو یہاں ہے یہ صرف اسم ہے، اور اس میں ایانا بھی آتا ہے. انشاءاللہ یہ آپ آگے پڑھیں گے، ابھی یہاں نہیں ہے، یہاں کنفیوز ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن ہوتی ہے، جو کنڈیشن والا ہوتا ہے وہ بھی مجزوم ہوتا ہے، اور جو رسپانس والی کنڈیشن کی جو رسپانس دیتا ہے وہ بھی مجزوم ہوتا ہے. صحیح. تو اتنا آپ لوگوں کو کلیئر ہوا کہ فعل مضارع کی جو ٹیبل ہوتی ہے اس پر اگر یہ حرف ان، لم، لما، لام الامر، لام نہیں انٹر کرتے ہیں تو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ لفظی چینج. ٹھیک ہے، اینڈنگ میں چینج کیا ہوتا ہے؟ یہ کلیئر ہوا. سیم ویسا ہی ہے جیسا آپ نے نواسبت المضارع کا پڑھا، بس یہاں اور وہاں جو انت، یا ہوا، انا، نحنو والی جو فارمز ہیں ان کو وہاں جوازمت یا نواسبت المضارع میں یعنی جو نصب دیتے ہیں نصب دے رہے تھے اینڈنگ کو، اور یہاں مجزوم میں جازمہ میں آپ جزم دیں گے. جیسے یفعل سے یفعل ہو جائے گا، تفعل سے تفعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، افعل سے افعل ہو جائے گا، نفعل سے نفعل. اتنا بالکل کلیئر ہے؟ جی یہ تو کلیئر ہے کہ ان ہاں لمبا یہ سب آئیں گے تو وہ ززم آ جائے گا. یوزز کیسے کریں گے ان کو، مطلب جیسے پیچھے پڑھا تھا ہم نے وہ بتا دیں. انشاءاللہ ہم ایک کو ڈیٹیل میں ایکسپلین ابھی کرنے والے ہیں. بس ایک پوائنٹ رہ گیا. کوئی نہیں، بس ایک بات کہہ سکتی ہے آپ سے کہ یہ جیسے آپ نے نواسبت المضارع یاد کیے ہیں ایسے ہی ان، لم، لما، لام الامر، لام نہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ حروف جازمہ ہے جو مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی کہ سکون دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے ان، لم، لما، لام الامر، لام نہیں. صحیح. اچھا، لم کیا ہوتا ہے؟ ہم لم کو دیکھتے ہیں.
अभी किताब का टेक्स्ट देखते हैं, फिर इंशाल्लाह उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। कुरान की भी एग्जाम्पल लें, कुरान की ज्यादा बेहतर रहती है। लम, ये चेंज करता है पॉजिटिव परफेक्ट टेंस यानी कि मुजारे मुस्बत को निगेटिव परफेक्ट यानी माजी मनफी के माना पैदा कर देता है। सही। सेम ऐसे ही जैसे नहीं आपने समझ अभी आया। लम यलिद वलम यूलद। अभी इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो क्या देखा आपने? लम। ठीक है। मैं आपने बताऊं? मुझे मुझे बताना है। यस। ओके। लम जब आता है तो हमारा वर्ब जो है, अब अफर्मेटिव में ट्रांसलेट ना होने के बजाय नेगेटिव में ट्रांसलेट होगा तो वो मुदारे। ठीक है। यफ़अलु हमने पढ़ा था लेवल 1 में। ठीक है, लेकिन लम लगा दिया तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा पास्ट में, वो भी निगेटिव में, राइट। यस। अच्छा, ये अभी मैंने एक वर्ड लिखा, आपको नजर आ रहा है? फहीमा। यस, सही कहा आपने। फहीमा। फहीमा मीन्स होता है यानी अंडरस्टैंड करना, समझना। सही। फहीमा, उसने समझा। ये he understood. Oh, wait a minute. फहीमा। ये इस फहीमा है कि फाहमुन है? फहीमा ये वर्ब है, वाहिद मुज़क्कर गायब का था। अब हमने इसके साथ ता ऐड कर दी है और ता को हम देने वाले हैं पेश। देखते हैं किधर को। यस, फहीमतु। सही। समझ आया आपको ये क्या लिखा है? इसका मीनिंग क्या होगा? फहीमतु। हम्म। I understood. यस, आई अंडरस्टूड। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ माँ फहीमतु, मैं फहीमतु, अब इसका मुझे नहीं नहीं। समझ आई। यस, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। लम, सॉरी, अभी पहले हमारे पास है इसी का अफहमु। ठीक है, यही वर्ब है, यानी यही रूट लेटर्स हमारे पास है, लेकिन अफहमु प्रेजेंट। हमने इसको बनाया है, यानी कि प्रेजेंट बना चुके हैं। और कौन सा सेगा ये आपने देखना है। अफहमु। सही। कौन सा है? मुतकल्लिम का, गायब का, मुखातिब का? तकल्लुम मुखातिब। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। यस, अफहमु। मैं समझता हूँ, ये समझूंगा। अब हम्म, इसी को हमें निगेटिव बनाना है, लेकिन पास्ट के मीनिंग इसमें लेकर के आना है, तो सिंपल लम ऐड कर देंगे। लम अब, और क्योंकि लम अगर मुसारे पर एंटर करता है तो ये रूल है कि मुसारे के लास्ट कलीमा यानी कि लामुल कलीमा उसको क्या करते हैं, मजजूम कर देते हैं। लम अब हम, मीनिंग मैं नहीं समझा, मा फहीम तो, और लम अफहम का मीनिंग सेम होगा। फर्क थोड़ा सा है। अब इसको डीपली जब अगर बलागा की नजर से अगर हम उसको देखें तो इसका मीनिंग हुआ लम का इतना सब, यानी एक बार भी नहीं समझा। थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं, मैं कहीं फहीम तो इसका थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन ये लम अफहम इतना सा भी नहीं समझा। इसके पुराने के एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। एक एक चीज को हम इंशाल्लाह थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ताकि मैंने कुरान में एक बार पढ़ा था। एक बार नहीं, जब कुरान पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हैं। लम यलिद वलम यूलद, इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि हाँ, लम यलिद, यानी कि एक, आप अल्लाह ताला ने यहाँ क्या लम यूज किया, माँ यूज नहीं किया, यानी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने किसी को जन्म दे दी। नॉट अ सिंगल टाइम। क्लियर हुआ? इसके एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने पढ़ा तो था सूरह यासीन के अंदर।
लम तकूनु होगा वो। यस, यहाँ आपको नजर आ रहा है अफलम तकूनु ताकिलून, ये वो भी नहीं हो रहा। यहाँ ऊपर ऊपर देखें, ऊपर वलक़द अज़ल्ला मिनकुम जिबल्लन कसीरा, सूरह यासीन की आयत, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मतलब तुम में से बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने बहुत ज्यादा गुमराही इख्तियार की, ये बहुत डार्कनेस में वो चले गए। और जो नेक्स्ट हमारा अफलम, तो आप यहाँ लम देख रहे हैं, और फिर तकूनूना था असल में, वो तकूनूना, लेकिन जमा था, लम एंटर किया तो नून गिर गया, नून हट गया, मजजूम हुआ, तकूनू मजजूम हो गया। लम तकूनू माजी के मीनिंग हो गए, माना माजी के हो गए। और तकूनू, यहाँ अल्लाह ताला असल में कहना चाह रहे हैं कि तुम इतने डार्कनेस में रहे दुनिया में इतना टाइम देने के बाद, अफलम तकूनू ताकिलून, एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा, यानी एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं कैसे बनूं, ये या फिर मुझे किस लिए पैदा किया है, ये दुनिया क्या है, ये आसमान में देखता हूँ ये क्या है। तो इस आइए यहाँ एम्फसाइज करा, नॉट अ सिंगल टाइम, यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसा सवाल करेंगे, ऐसे बात करेंगे, जब सवाल जवाब हो रहे होंगे, फिर कहेंगे हादिही जहन्नम लती कुंतुम, ये जहन्नुम में जाओ, जाओ जिसका तुमसे वादा कर रहे थे, जाओ अब एंटर करो, इसलहू हल यौम, दाखिल हो जाओ आज, उसकी वजह से जो तुम करते आए, अब बिमा कुंतुम तकफुरून, जो तुम नाफरमानी करते। तो अफलम तकूनू, नोट अ सिंगल, बस ये इसमें डिफरेंस है, नोट अ सिंगल, एक बार भी नहीं सोचा। और मा फहिम, तो इस और लम अफहम के अंदर ये फर्क है, मैंने आपको बता दिया बस ऐसे ही। तो ये समझ आया। अच्छा, लम की फिर जो टेबल होगी वह कैसे होगी, सेम ऐसी होगी जैसे हमने ऊपर इसकी देखी लन यफ़अला की, ऐसे ही नीचे आप यहाँ लम लगा देंगे और यफ़अला की जगह यफ़अल कर देंगे, नीचे इंशाल्लाह आपको लिखी होगी। अच्छा, ये टेबल आपने याद भी रख करनी है इसके साथ, ताकि आप ये कम से कम 8-10 बार तो आपने रिपीट ही कर लेना। लम यफ़अल लम यफ़अल, डुअल और यस, प्लूरल नहीं, अल्लाह, डुअल में नहीं हो रहा है लम लाम मजसूम। डुअल में नून नून ड्रॉप हो जाना। लास्ट पे, अच्छा, हाँ उनका नून गिर जाएगा। तो ये हमारा लम का हुआ, यहाँ तक टेबल सेम रहेगी, बस मजजूम हो जाएंगे वो लेटर्स, अंता हुआ या फॉर्म जो है ना वो मजजूम हो जाएंगे, अना नहनु। बाकी जिनके आखिर में नून है उनका नून गिर जाएगा, यानी मुजारे और नवासिबुल मुजारे, यानी जो नसब देते हैं उनका भी नून ही गिरता है, और जो जज़म देते हैं उनका भी बस नून ही गिरता है। एक चीज और होती है, अगर आपके पास आपके रूट लेटर में लामुल कलीमा, लामुल कलीमा अलिफ या वाव में से है, इनको हरूफ इल्ला बोलते हैं, यानी ऐसे हरूफ जो कमजोर होते हैं, वीक लेटर होते हैं, अलिफ वाव या, तो फिर वो गिर जाते हैं, ठीक है, यानी वो हट जाते हैं। फिर जैसे अगर यहाँ आप समझें कि यहाँ या है, यफ आई होता, तो ये या भी हट जाएगी और यफ आ हो जाता। आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल अभी, ठीक। मैम वहाँ पे तो देखिए, अलिफ नहीं हटा है डुअल में, आपने बोले हट जाएगी। जैसे ये हमारे पास एक रूट लेटर थे 3, दाल आइन वाव, दाल आइन वाव, ये ठीक। हाँ, तो हमने यहाँ ये मुजारा जो था ये हुआ। अब इस ये दोड़ा पर हमने लम ऐड किया, लम यद ये साकिन होना था क्योंकि लम एंटर कर दिया, लेकिन ये जो लास्ट हमारे पास लामुल कलीमा है वो अलिफ या वाव में से है, यानी कि वाव है, इस वजह से हम इसको भी हटा देंगे।
اور ہمارے پاس بن جائے گا یدعو. قرآن میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. صحیح. جیسے کہ یہاں لما يدعو لیدعو لا يدعو. جی سمجھ میں آ گیا. بہتر. اس کو لانگ وویل بولتے ہیں نا، الف واو یا کو. حروف الا عربک کے اندر بولے جاتے ہیں. ویک بولتے ہوں گے شاید. ویک لیٹرس. ہاں ویک لیٹرز بولتے ہیں ان کو. صحیح. یہ ہوا ہمارا ایک لمحہ آئے گا. اچھا لمحہ کا میننگ کیا ہوگا؟ لم کا تو بتا دیا نا کہ یہ ماضی کے میننگ پیدا کر دے گا اور تھوڑا اس کو ایمفسائز کرتے ہوئے یعنی کہ ایک بار بھی نہیں، کچھ اس طریقے سے. اب ہمارے پاس آتا ہے لمحہ. صحیح. لمحہ کا میننگ ہوتا ہے، wait a minute، لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لمحہ انگلش میں ہوتا ہے کہ نوٹ یٹ ہیز ناٹ، یعنی ابھی تک ایسا نہیں ہوا. پرزینٹ کے ساتھ آتا ہے. پرزینٹ میں آپ کسی نے آپ سے بولا تھا کہ میں آؤں گا، اور یا پھر اور کس نے معلوم کیا کہ وہ آیا نہیں، تو آپ کہیں گے کہ ابھی تک تو نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو پھر لمحہ کا ایڈ کریں گے. آپ لمحہ لکھیں لمحہ یجی. جا یجی مینس ہوتا ہے آنا، کم. تو ابھی تک نہیں آیا. پرزینٹ کے یعنی نوٹ یٹ، اس کا یہ میننگ میں چینج ہوتا ہے. یعنی ایک کام ہونا تھا لیکن ابھی تک نہیں ہوا ہے، پرزینٹ مومنٹ تک. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں تھوڑی دیر بعد وہ آ جائے. اس طریقے سے لمحہ کا یوز کیا جاتا ہے. جیسے اگر ہم اسی کے ایگزامپل لے لیں، جیسے فہیم ابھی میں نے اس کو بتایا تھا آپ کا، تو لما لم افہمو، ابھی تک تو نہیں سمجھ میں آیا. یس لمحہ اور افہمو آئے گا کہ افہم آئے گا، یہ آپ نے بتانا. افہم آئے گا. لمحہ افہم. یس. افہم کیوں آئے گا؟ افہم کیوں ہوگا یہ؟ کیونکہ لما جو ہے وہ حروف زازمہ میں سے ہے. لمحہ افہم دراصل مجھے تو نہیں سمجھ آیا ابھی تک سبق. اب ہم ہی درس. اچھا جب ہم اس کو نیکسٹ ورڈ سے کنیکٹ کریں گے تو میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بولی تھی، شروع کے میں کہ جو ورب ہوتا ہے اس پر دراصل زیر تو نہیں آتا، لیکن کنیکٹ کرنے کے لیے زیر کا یوز کیا جاتا ہے. یاد آیا؟ فعل کسی جو کو ہے کبھی بھی کسرہ جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتا، بٹ وہ ایکسپٹ کبھی کرے گا جب اس کو مطلب ایک فلو بنانی ہو آگے والے ورڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. اب فلو میں یس بولنا. ہوتا ہے زیر کا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے آپ کو. الحمدللہ. تو لمحہ لما حمید. یس کیسے کیا؟ پرناؤنس کریں گے؟ لما افہم الدرس. یس لمحہ افہم درس. اچھا اس کی بھی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں قرآن میں. لمحہ یہ تھوڑی ایک آیت ہے، کہاں چلا گیا؟ یس یہی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے شروع کی جو لائن ہے، فرسٹ لائن، اس کے لاسٹ میں جاؤ. ٹھیک ہے، وہاں لکھ رہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، تو اصل میں یہ یدخل ہے، لیکن ایمان سے کنیکٹ کرنے کے لیے زیر دیا ہوا ہے. صحیح، زیر کا یوز کیا ہوا ہے. لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ.
यानी क़ालतिल अअराबु आमन्ना, वो जो देहाती लोग हैं गाँव, वो आकर अल्लाह के रसूल से कहते थे आमन्ना, हम ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला ने कहा कुल लम तुमिनु, कह दीजिए आप उनसे कि आप ईमान नहीं लेकर आए हो, तुम ईमान नहीं लाए हो। वलकिन कुलू, लेकिन तुम कहो असलमना, यानी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो ये कहें असलमना, कि हमने सरेंडर कर दिया, हमने इस्लाम कबूल कर लिया, हमने खुद को सरेंडर किया। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, और अभी तक दाखिल नहीं हुआ है ईमान उनके दिलों में। ये इस तरीके से होगा, लम्मा, अभी तक, यदखुलुल ईमान, ईमान दाखिल नहीं हुआ है, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। समझ आया? लम्मा यदखुलुल, जी समझ। हम्म। अच्छा, अलम नशरह पढ़ा है ना, पढ़ते हैं नमाज में, अलम नशरह। इसी तरीके से, इसी तरीके से यहाँ है, ये ज़ूम नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों आज। लम तुमिनु, यहाँ नहीं आ रहा। हाँ, ये ऊपर है ना, कुल लम तुमिनु, तो लम तुमिनु यानी अभी तुम ईमान नहीं लाए हो। ऊपर की जो लाइन है, क़ालतिल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु, तो लम वाला जो हमने अभी इसको डिटेल में देखा है वही आया हुआ है। लम तुमिनु, ये असल में तुमिनूना था, लेकिन लम की वजह से क्योंकि ये जमा का सेगा है तो नून गिर गया है, और जमा मुजक्कर का है इसलिए गिर गया, मुन्नस का होता तो नहीं गिरता। लम तुमिनु, तुम नहीं ईमान लाए हो, थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए। सही। चले, लम्मा का भी क्लियर हुआ आप लोगों को? जी नाती आप। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अब हमारे पास आता है लाउन ना, लाउन नाहिया। ठीक है, वही जो आपने पढ़ा है, अभी तो नहीं पढ़ा आपने, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अच्छा, एक हमारे जब पास हम ला, कमांड देते हैं, जी, जब हम कमांड देते हैं तो एक ला यूज करते हैं, तो उसको ला नफ्युन कहते हैं, यानी कि डोंट डू दिस, डोंट गो ओवर ये देयर। और लामुन नफी सिचुएशन बताती है कि डोंट डू सो एंड सो ऑन। उसने ऐसा किया, ये ये निगेशन के माना पैदा करता है ना, कि और नहीं जो होता है ये एक तरह से किसी काम से रोकने के लिए होता है, कि ऐसा नहीं करो, ला तफअल, कोई ऐसा नहीं एक्शन करो। रुकने के लिए होता है। यस, तो ये आपको क्लियर है, इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भी। ठीक, तो आपने सिर्फ बताते जाना इसी तरीके से, जैसे अभी हमने लम का देखा था, हम लिखेंगे और आपने देख करके अंदाजा लगाना है कि आपको क्या नजर आ रहा है। हमारे पास ये तखरुजु, तखरुजु, सही, तखरुजु। और एक आता हमारे पास, हाँ, तो तखरुजु का आप बताएं। तखरुज यू वाला है या लड़की वाला? और तब तक आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपके पास अगर टेक्स्ट और होता यहाँ लिखा हुआ, तो उसके अंदाज से आप ये डिसाइड कर पाते कि ये मुअन्नस का है या मुज़क्कर का है, लेकिन कुछ नहीं है तो आप कोई सी भी ट्रांसलेशन कर दें। यानी कि आप यूं की कर ले चले, ठीक है, तुम अंत की कर ले। हम्म। फहद, आप क्यों नहीं बोल रहे? आपको समझ नहीं आ रहा? खरज यखरुजु से बना है ना? ये खरज एग्जिट। निकलना, लीव, ठीक है, टू निकलना, लीव। हाँ।
तो तुम निकलते हो या तुम निकल रहे हो या तुम निकलोगे। यस, करेक्ट। उखरुज, निकलो। ला तुखरुज, नहीं निकलो। यस। सही। अ, समझ आया अब आपको ये कौन सा वाला ला है हमारे पास? यानी तखरुजु ये मुजारे का है सेगा मुकम्मल, लेकिन ये अम्र का उखरुज ये अम्र का सेगा यानी कमांड का, ये रोकना है, प्रोहिबिशन है। अच्छा, पहले अम्र भी जज़म से एंड होता है क्या? हाँ, इंशाल्लाह ये आप देखेंगे। अभी हमने नहीं पढ़ा ना इसको, अभी पहले अम्र की गिरदान नहीं पढ़ी, टेबल्स नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम्म, हाँ, समझ आया किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? समझ में आ गया। अगर देखेंगे ला और जो हमारा फेल है उस पे अगर जज़म हुआ तो पहले ही पता चल जाएगा कि ये कमांड है, यानी कि लामुन नफी है। और अगर वहां पे दम्मा हुआ या फिर अच्छा कसरा आया तब क्या करेंगे? कसरा मुजारे पर आता ही नहीं है, अगर आ रहा है तो वो नेक्स्ट वर्ड से हम्म। connect करने के लिए आ रहा है। तो अभी फ्लो में लाने के लिए तो फिर उसी में जाएगा ना, लामुन नफी में। उसी में जाएगा। जेर आ रहा है ना तो आपने गैस कर लेना है, अच्छा यहाँ जज़म है, जज़म है तो ही जेर आया हुआ है, कनेक्ट करना। ठीक है। ठीक। ला तहजन आपको यहाँ नजर आ रहा है, अल्लाह ताला ने कितनी बार बोला है डोंट ड्रॉप, गम। डोंट तो ग्रीव। ला तहजन, ये ऊपर जो है ला तहजनू, ला तहीनू ये भी सेम वही है, ला वला तहीनू वला तहजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ला तहजन इन्नल्लाह मआना। कितना हम्म। अच्छा लगा। हम्म। डोंट बी सैड, indeed Allah subhanahu wa ta'ala with us। यस, ये आपको क्लियर हुआ कि ये आपके पास कौन सा लाम आपने अभी देखा? जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अल्लाह ताला जहाँ कहते हैं कि सूद नहीं खाओ, फला याकुल कुल याकुलूनी व ताकुलू ला ताकुलू। ये ऊपर देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा, है ना, ला ताकुलुर रिबा, क्या था असल में ये सेगा? लता कौन सा कुलूना, सेगा है? हाँ, यस। ताकुलूना। तो ये कौन सा ला है, नफी का है कि नहीं का है? नहीं, नहीं क्यों है? कि नून ड्रॉप हो चुका है। यस, सही, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपको क्लियर हुआ। लम्मा वाला। अच्छा, लाउल अम्र रह गया। अभी आपने अम्र की टेबल नहीं पढ़ी है। जैसे हमारे पास 14 फॉर्म्स होती है ना, अमर की 5 ही गर्दान होती है ना। ये 6, जैसे हमारे पास यहाँ 14 फॉर्म्स है, सही। तो हम्म। यहाँ में अम्र जो होता है, ला में अम्र जो होता है, वो हमारे पास किन किन पर एंटर करता है ये देखते हैं, इस पर और इस पर। यानी जमा मुअन्नस गायब, मतलब ये जो है थर्ड पर्सन की जो फॉर्म है, और जो मुतकल्लिम की है, गायब और मुतकल्लिम के फर्स्ट पर्सन की है, इन पर लाम अम्र एंटर करता है और मजजूम भी करता है। लेकिन जो मुखातिब की होती है, ठीक है, सेकंड पर्सन की होती है, तो उन पर लाम अम्र नहीं आता है, ठीक है। उनका अलामत मुजारा भी ड्रॉप हो जाती है, अलामत मुजारा तो सब में ड्रॉप हो जाएगी अलामत मुजारा, ठीक है। मतलब इसमें, सॉरी, सब में
सब में नहीं होगी, इसमें ड्रॉप होगी, मतलब इनमें तो बाकी रहेगी सब में अलामत मुज़ारा, लेकिन जब हम अम्र वाला सेगा बनाएंगे यूं, तो उसकी सिर्फ आपके पास सिक्स होगी, यानी 6 सेगा आपके पास होंगे। अम्र के कुल 6 सेगे आते हैं और उनमें भी अलामत मुज़ारा ड्रॉप हो जाती है, सही। और जिसके आखिर में नून हो उसका नून गिर जाता है। तो बाकी ओके, जो थर्ड हमारे पर्सन और फोर्थ पर्सन को नहीं कंसिडर करते हैं जब हम लामुल अम्र यूज करते हैं, सिर्फ नाम सेकंड अम्र नहीं, पर्सन सिर्फ में। अम्र, सिर्फ अम्र, सिर्फ अम्र, कंफ्यूज नहीं, अम्र। लेकिन अम्र। जब लाम अम्र किस पर हम यूज करेंगे, लाम अम्र इन बाकी पर यूज करेंगे, सही है, बाकी जो है ये इन पर यूज करेंगे लाम अम्र, ठीक है। लिया यहाँ फाल पे लिया अम्र फाल, का इन पे नहीं करेंगे, जो सेकंड पर्सन के सेगा है ना हमारे पास, इन पर लाम अम्र का यूज नहीं करेंगे, ये जो बाकी के बचे हुए इन पर करेंगे। उसका रोल क्या है लामुल अम्र का? अभी रूल देखते हैं, अभी आपको टेक्स्ट समझ आया? अच्छा रूल मैम, सिर्फ ये कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या मीनिंग होता है ये? मीनिंग अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि लेटर मुजारे के एंडिंग में क्या चेंज होती है और किन सेगा पर होती है। तो यहाँ जो जिन सेगा पर चेंजिंग होगी एंडिंग में, वो हमारे पास गायब के रहेंगे और मुतकल्लिम के रहेंगे, किसके, लामुल अम्र के। अब देखते हैं इसको, इसके मीनिंग में क्या चेंज होगी, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अभी आपने कल हमारी जो क्लास हुई थी, हमने एक लाम देखा था, ली वाली नाम लिया, देखी थी। लिया अलमा, ठीक है, लिया अलमा देखा था ना, इसको लाम तालील बोलते हैं। ये लाम अम्र हुआ, ठीक है, क्योंकि इसने मुजारे को जज्म दिया है। ये ऊपर वाला लाम तालील हुआ क्योंकि उसने नसब दिया है। और इसी में मीनिंग यहाँ क्या हमने चेंज हो बोला, जाती है? यस, मीनिंग में भी चेंज होता है। यहाँ अन हमारे पास छिपा हुआ होता है, हिडन होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ सिर्फ लाम अम्र होता है। और इसका मीनिंग अगर आप इंग्लिश में लेट हिम नो, जानने दो भाई उसको, लेट हिम नो, उसको जानने दो, ऐसे ही अगर हम उसको बोले, हमारे पास एक वर्ब है। अच्छा, हमने अभी ये तो खुलू देखा था ना, ये तो खुलू, इसका मीनिंग क्या हुआ, He enters। यस, ही एंटर्स। लियत फुल, उसको जाने दो। लेट हिम एंटर, यस। समझ आया मीनिंग में क्या चेंज हुआ? हाँ। और लामुल तालील और लामुल अम्र में क्या फर्क है? लामुल अम्र जो होता है वो मजजूम करता है, लामुल तालील जो होता है वो नसब देता है। अच्छा, लामुल नज़हब, अम्र के माने होता है कि ये कर लेने दो, एक ऑर्डर देना है, यस यस वाली। यस और लामुल तालीम का मतलब होता है कि हम सजेशन देते हैं कि ताकि वो ये कर दे। अच्छा। यस यस, ये फर्क होता है। अच्छा, ये हमारे पास ऊपर है नज़हबु, और फिर है लिनज़हब। देखो, नीचे है लेट अस गो। अच्छा सॉरी, ये हमने हम्म ये जमा करा ना, तो लेट्स गो। हम्म समझ आया आपको फर्क मीनिंग में? और अगर लेना जहाबा हो जाएगा तो? तो फिर ये आपके ताकि पास हमें जाने दो। रीजन बताने के लिए,
یعنی کہ ہم کیوں جانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہمیں یہ کام کرنے دو تاکہ ہم جا سکیں جلدی کلاس میں، ٹھیک ہے، روٹی بنانے دے تو، کھانا بنا لیں تو، بھائی فارغ ہو جانے تو، تاکہ ہم لنذهب تاکہ ہم جا سکیں، یعنی ریزن بتائیں گے، آپ کے ریزن کے لیے آ جائے گا. کئی کا میننگ بھی یہی تھا نا. یس، کئی کا بھی یہی تھا. کئی تو فارم ہے. کئی کئی ہے، کئی لی کئی اور سمپلی. ہاں، اور کچھ ہمارے پاس دیکھتے ہیں. ان رہ گیا ہمارے پاس ان. اچھا، یہ آپ نے ایک بار یاد کر لینا. سمجھ آیا ابھی تک جو ہم ڈسکس کیا ہے، میننگ بھی اور چینجنگ تو آپ کو پتا ہے سمپل رہی ہے. بس لام الامر جو آپ نے دیکھا اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ نے دیکھا ہے کہ لام الامر جو آتا ہے وہ غائب اور متکلم کے صیغے پر آتا ہے، مخاطب کے صیغے پر نہیں آتا ہے. صحیح؟ یعنی کہ آپ امر کس کو کہتے ہیں؟ آرڈر دینے کو کہتے ہیں کہ ایسا کرو. آرڈر کس کو دو گے؟ جو آپ کے سامنے ہوگا. تو جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جو تھرڈ پرسن ہوگا یا آپ خود ہوں گے، فرسٹ پرسن ہوں گے، متکلم ہوں گے یا غائب ہوں گے، تو اس کو آپ آرڈر تو نہیں دیں گے. ایسے ہی بول سکتے کہ ارے ہو جانے دو، ارے کر لینے دو، اس طریقے سے اس کو بول لینے دو. اس کو تمہیں کیا ہے بول لینے دو، ہم بول رہے ہیں، ہمیں بولنے دو. اس سے بڑوں کے سامنے بول رہے ہیں، ہمیں بھی تو بولنے دو. اس طریقے سے جی. چلے بہتر. اچھا، کچھ ورڈس اپنے دیکھنے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ سے نواسب المضارع، یعنی کہ جو حرف مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور جوازم المضارع، وہ حروف جو مضارع کو جزم دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، کسی ایک حرف کو اٹھا کر کے مضارع کے ساتھ ایڈ کر کے اس کی ٹیبل آپ سے سن سکتے ہیں. صحیح؟ کلیئر؟ جی. صحیح. اچھا میم، اس کی اس کے اندر بھی وہی والا رول ہوگا جو کیا نام ہے آپ نے بتایا تھا، فیمینائن پلورل چینج نہیں ہوگا، یس ہے نا؟ یس